जय जगन्नाथ रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनावि बेसिक टू एडवांस पेडागोजी सीरीज एक नूतन अध्याय आपण समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा प्रजत्न प्रमाद शिक्षण। पूर्व भिडियो आम आलोचना कर सारी अनुकरण माध्यम शिक्षण। यही प्रजत्न प्रमाद शिक्षण को आम समस्ते जानते जहाँ ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोली कहुए। पूर्वर भी भिडियो रे आलोचना करा जाइथिला जेहेतु ये गोटे सीरीज रे कंटिन्यूअसली चली स्किप करने को मुझे चाहिए। तेज आसतु समय नष्ट नक आरंभ करवा प्रजत्न प्रमाद शिक्षण। प्रथम कथा ये जो प्रजत्न प्रमाद शिक्षण तार अर्थ कौन। प्रजत्न माने सब बेले मन रखिए चेष्टा करवा और प्रमाद माने कौन तार जो परिणामटा आसो। प्रजत्न प्रचेष्टा जो कले चेष्टा जो कले परिणाम आसुची जो चेष्टा फल जो परिणामटा आसुचा केते गुरुत्वपूर्ण सेटा को कहुए प्रजत्न प्रमाद। एरर साधारणतः परिणाम आम जो कहते एरर जो भूलटा आसटा एड़े दे पारुची किए साधारणतः शिक्षार्थी। तेणु यही जो प्रजत्न प्रमाद शिक्षणर जो प्रवर्तक साधारणतः अमेरिकार जड़े विख्यात मनस्तत्वविद थर्नडाइक को कहुए। आप समस्ते जानते जदि जानी ना ये जिनटी को मन रखु सी प्रजत्न प्रमाद शिक्षण प्रवर्तक अटंती। मतरे प्रत्येक शिक्षण बारंबार प्रचेषा किसी विफलता और सफलता मध्य संगठित हुए। फास्ट जिनटी को माइंड रखी दिखाँ आ कि ना आगू को भलसे बुझीजे। गोटे कथा सब मन रखि था आप जो निजकू ये सिचुएसन सहित तुलना करेंगे से ही आप पेडागोजी बुझीपारे। मुझे गोटे उदाहरण दूसरी आप जो साइकिल चलैवा शिखी समस्ते साइकिल चलैवा शिखी आउ हुए तो किए शिखि न थी पारती से अन्य कौन उदाहरण देखीदेवे किंतु कमन जिनस देखा गले समस्ते जो फास्ट साइकिल शिखी था ना थे केवे ना केवे आम साइकिल पड़ी था तो जो कारण आम थे पड़ी था ना आम नेक्स्ट थर से कारण टी आगे करती जो कथार कहुए कि अंध थरे बाड़ी हो जाए द्वितीय थर नुहे। जो भूलटा आमर है से भूलटा को आम आउ थे के जानी शुणी करवा ना अजाणत भी हेनी जानी शुणी तो छाड़ दिखाँ अजाणत भी हेनी। प्रजत्न प्रमाद से ही कथा कहूँ आम जो चेष्टा करूँ से चेष्टा फल साइकिल चलैवा जो चेष्टा करूँ से आम पड़गले विफल हो गले से विफलता कौन पाई आम पड़गले से जिनटा को आम के दोहरैबानी। यही जो विफलता कारण टी जो आम दूरे पारा ना आमको सफलता से ही मिल ना। आम कौन पाई बारंबार अनसक्सेसफुल हो जाती फेलुअर आमको आम पाखापाखि रही जाऊँ आम फेलुअर पाखापाखि रही जाऊँ सक्सेस आम पाई पारना से कारण टी आम जो जाना ना से आम सक्सेसफुल होना सहीटा कहते प्रजत्न प्रमाद शिक्षण। तेणु आम जो अनुभूति मध्यम आम अनुभूति जो आम जापर ना कौ जिनटी ठीक कौ जिनटी भूल आमर ठीक रास्ता कौटा आम से आम लर्निंग हो शिक्षण हो। कथा किए कहले अमेरिकार मनस्तत्वविद E.L. थर्नडाइक एडवर्ड ली थर्नडाइक है जीवा। तापर यार ये प्रजत्न प्रमाद डेफिनेशन जदि आपको पचारा तो मन रखिए बारंबार प्रचेषा और प्रमाद मध्य आम व्यवहार जो परिवर्तन आनी था यही प्रकार शिक्षण को प्रजत्न प्रमाद शिक्षण बोली कहुए। किसी नुआ जिनस नुहे साधारणतः आम जानते व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन को कौन कहुए पॉजिटिव वे जोटा आसूँ लर्निंग बोली कहुँ शिक्षण बोली कहुँ। तेणु जदि आम बारंबार चेष्टा मध्यम आम जो व्यवहार जो परिवर्तन टी आणती कौन सी कार्य जो परिवर्तन टी आणती सेटा को कहुए कौन प्रजत्न प्रमाद शिक्षण। यार उपाय अच्छी कौन ना गोटे सी कह दीटा वार्ड कहले उद्दीपक गोटे कहले प्रतिक्रिया गोटे कहले कौन उद्दीपक आ कौन प्रतिक्रिया। जो परिस्थिति रे शिक्षण आरंभ हुए ताकू उद्दीपक सही परिस्थिति अनुजाई जो प्रयास देखाए ताकू प्रतिक्रिया बोली कहुए। बुझीगलानी सब बेले मन रखु आपन जो फास्ट सिटी करुले कि बीडी करुले आपन गोटे सिचुएसन नुआ सिचुएसन में आसिक पहुँची गले बहुत कर इच्छा न थाए से सिचुएसन में आसता आउ किसी इच्छा थाए से माने सिचुएसन को आसता जहाँ भी हो आप एक नुआ सिचुएसन में पड़गले ये जो आपंकर सिचुएसन टी आसला ना आपन को जो लर्निंगटा दिगला टीचर एजुकेशन ना सेटा को कहुए उद्दीपक। आ से परिस्थिति अनुजाई आपन जो ट्राए कले जे ना मु जो नुआ एजुकेशन प्रोग्राम को आसी से किसी गोटे मुझे शिखी आपन जो शिखा ट्राए कले से कौन कहगला
सॉरी प्रतिक्रिया उद्दीपक जो सिचुएशन ने आपणकर आरंभ है कार्यटी जो से कार्य अनुजाई आपन जो रिएक्शन टी देखले सेटा को प्रतिक्रिया बोली कुहा जाए है बुझीगला। बर्तमान आगू जावा ये गोटे उदाहरणटे सी देती जड़े व्यक्ति जो टाइप शिखा आरंभ करे से बारंबार यहाँ शिखा चेष्टा करे से चेष्टा मध्य में किसी भूल रही है बारंबार चेष्टा करे और बारंबार भूल करे यहीपरि ठीक बा भूल प्रयत्न मध्य शेष से टाइप करें जो आप फास्ट ये पेडागोजी पढ़ी थे बा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रो सिलेबस को देखी थे आपको लगी ये सब जिन मो माइंड रे केमी आसो केमी मुझे सब जिन को मन रखी किंतु जो बारंबार आप पढ़ा चेष्टा कले बुझा चेष्टा कले से जिन आप अचीव करें जदि भी आप बर्तमान नुआ से सिचुएसन में अच्छा से बारंबार प्रचेषा मध्य आप से सिचुएसन को पहुँची पारे जो आप सक्सेसफुल हो पारे बुझीगला। ये जो साधारणतः पेडागोजी कहूँ ना गोटे नुआ कनसेप्ट बोली सब निजको नहीं सिचुएसन में भावे जे ये जो जिनसटी आसला कौन पर आसला ताहले आप ठीक से बुझी पारे। तापरे ये जो थंडाई आमर देले जी सब तत्व प्रदान कले ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रयत्न प्रमातर से बहुत परीक्षा करते एमती नुहे कि गोटे दुटा परीक्षा करते से साधारणतः दुईटी इंपोर्टाट जिनस को कहुई दुईटा इंपोर्टाट परीक्षा को जोटा आम साधारणतः बहुत जगह मन रखी था उदाहरण भी देता किंतु एमती नुहे से गोटे दुटारे बहुत शताधिक एक्सपेरिमेंट से करनिमाल उपर से गोटे अलग बही भी एथपाई लिखिं थंडाई कौन कौन एक्सपेरिमेंट कर से एक्सपेरिमेंटर सब रिजल्ट्स कौन थिला से भितर दुईटा जिनस मन रखिए गोटे है बिराड़ी आ गोटे है मूषा ये अच्छी दुईटा जिनस आपको कहीदेवी गोटे है बिराड़ी आ गोटे है ये मूषा बिराड़ी आ मूषा प्रथम परीक्षा एक रे कौन कही गोटे बॉक्स रखीदे मु आपण को ग्यारंटी दे कहूँ नेक्स्ट थर आम जो ट्रायल एंड एरर परीक्षा पूर्व आलोचना करवा आपको चित्र माध्यम बुझेमी आज ये शुणी था ट्राए करूली आज है से बाध्य जिनसटी को आसवा पड़ा क्षमा करदे छाड़ से कथा प्रथम कथा है परीक्षा एक कथा आम देखा सी कौन कले गोटे जनता भितर बिराड़ी की रखीदे से बॉक्स भितर बाहर को जमी देखा जनता भितर रखीदे से जनता भितर बाहर को आसापी गोटे छिटकणीटे थिला छिटकणी एमती कौन ना गोटे भावी नि गोटे स्विच से स्विचटा को चापिले डोर खोलीज बुझीगला से स्विच की टिपिले बर्तमान आजिकल मॉडर्न वे जदि आपको बुझा से स्विचटा को टिपिले ही डोर खोल आ से डोर बाहर से कौन रखी थे मैंने दी दिन है उपास रही बिलेटी बिराटी तेणु तापाई खाइबा रखी कौन ना टे माछ रखी तो माछर बास्ना जो नाक पाखक गला सी कौन टी आट्राक्ट है क्या प्रति माछ प्रति खाइबा प्रति बर्तमान से जनतार बाहर को आसा चेष्टा कर भोक भी अच्छी आउ मनपसंदर खाइबा भी अच्छी से बारंबार चेष्टा कला केमी आसमी छाटिपिटी है से छाटिपिटी हवा भितर बारंबार चेष्टा करने भितर थरे तार गोड़ से स्विच उपर पड़गला से स्विच उपर पड़ जा फल बर्तमान डोरटी खोलीगला एक्सपेरिमेंट पर चली थंडा कि देखुं सी आसला माछ किसी खाई नहीं पुणी भर्ती करदे भितर ए पुणी डेला भोक तो सरी ना पुणी डेला डेवा फल कौन है ये पूर्व थर जी समय से माने छाटिपिटी होगी समय नहीं से स्विच उपर गोड़ पकेबा एबे ताठू टे कम नेला आस्ते 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 एमती देखागला जे बिलई से जानीगला जे स्विच मारदेला बेलू गोड़े स्विचटा को मारदेला बेलू डोरटी खोली जाऊँगी से भूल कला ही ना जो भर्ती करदे सागे सागे स्विच उपर गोड़ मारदेला डोर खोलीगला पलि आसला ये जो जिनसटी कौन आम जो गोटे जिनस को बारंबार 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 चेष्टा करवा ना आम अनुभूति ही आमको शिखेब जे सठिक वेटा कौन केबे बसिकी आप जानीपर से कथा को किए कहले थर्नडाइक कहले बारंबार चेष्टा करने फल सी वृथा परिश्रम नक डायरेक्ट स्विच उपर गला पहुँचीगला से कथा है मूषा 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 को कौन कले गोटे बड़ बॉक्स भितर गोटे कणरे खाइबा रखीदे मूषा को छाड़देले आरपट कणरे मझे पजल थिला पजल आप देखते अंका बंका रास्ता है जमी पहुँचार अच्छी छुआ दिन बहुत खेलते आप से पजल भितर 5टा रास्ता थिला
ପାଞ୍ଚଟା ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆରପଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ମୂଷା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ, ଭୋକିଲା ମୂଷାଟି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା, କିଛି ଟ୍ରାଏ ଲାଗିଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲା, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଏକାଥରକେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା। ବୁଝିଗଲା? এইটাକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ବୁଝିଯିବେ। ଏଇ ଲେଖା ସେଇ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡାକି ଯେଉଁ ନିୟମ କଥା କହିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ, ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଟିକେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମିଳିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଏ ରାଇଟ୍ ରହିଲା, ମାନେ ଠିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ টিচର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବୁଝେଇଲେ, ସାର୍ ପଢ଼େଇଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଆସିବ। କେବେ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ପିଲାର ଚେଷ୍ଟାଟା ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିତ୍ରଟିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ରେ ରହିଛି, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପକ ରହିଛି, ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ, ହେଲା, ୟା ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ୟା। ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସୁବିଧା ହେବ। ଝିଅ ଛୁଆ ନିଜ ନାଁ ଭାବିଦେବେ, ପୁଅ ଛୁଆ ନିଜ ନାଁ ଭାବିଦେବେ। ଏସ୍ରେ ସୂର୍ୟା କ'ଣ କଲା? ତାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାଣିନି ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। 5ଟା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଏ କ'ଣ କଲା? R1ରେ ଗଲା, କହିଲା ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ରୋଡ଼ 1ରେ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ 1ରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 1ରେ, ରୋଡ଼ 1ରେ ଗଲା, କହିଲା ନା ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ରୋଡ଼ 5ରେ ଗଲା, କହିଲା ନା ଏଇଟା ହେବନି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ରୋଡ଼ 2, ରୋଡ଼ 3, ରୋଡ଼ 4, ହେଲା, ଇଏ ଦୁଇଟା କଟିଗଲେ। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ରୋଡ଼ 2, ରୋଡ଼ 3, ରୋଡ଼ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଟ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ 1ରେ ସିଏ ଗଲା, ସେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ସେ ରୋଡ଼ 1ରେ ତ ଯିବନି, କି ରୋଡ଼ 5ରେ ଯିବନି, ତାହେଲେ ବଳିଲା କିଏ? ବାକି 3ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ରୋଡ଼ 2, ରୋଡ଼ 3 ଆଉ ରୋଡ଼ 4 ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ତ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଦୁଇଟା କଟିବେ। ଏଇଠି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ରୋଡ଼ 2 ଏଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଟା ବି 2 କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଡ଼ 3ରେ ଗଲା, ତାକୁ ପାଇଲାନି, କହିଲା ନା ଏଟାର ବି ରାସ୍ତା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରୋଡ଼ 2ରେ ଗଲା, ସେ ରାସ୍ତା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ 4ରେ ସିଏ ଆସିଲା, ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ଜାଣିଲା କି କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭୁଲ, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇଲାନି, ଆଉ ଥରେ ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଥର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ସେ ସିଧା ଏକାଥରେ ରୋଡ଼ 4ରେ ଯାଇକି ଯିବ ନା। ସେ ଆଉ କାହିଁ 1, 2, 3, 5 ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ମୋ କହିବା କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ଦେଖିଲା କି କେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଭଲ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ଏତିକି ଭିତରୁ ବାଛିଲା କି କେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରାଯିବ, ସିଏ ସିଧାରେ R4ରେ ଯିବ ନା। এইটা ହେଲା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର 3ଟା ନିୟମ କଥା ସିଏ କହିଲେ। 3ଟା ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ପରିଣାମ ନିୟମ। ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। 3ଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଟାଇମଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବାନି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବା
ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ସେଇ ଜିନିଷ ସି ଏଠି କହୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବହୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ତାର ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ। এইটা ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମର ହେଉନି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖା ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ସିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାକୁ ଆପଣ ବସେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଖରେ ବସିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ନା ଏଠି ତାର ମନ ଅଛି ନା ସେ ଏଠି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ ଏଠି ବସ ବୋଲି ସେ ବସିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସରି ନିୟମ ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆଦିନେ ପଣିକିଆ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥିବେ, ମାଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବ, ଭୁଲଭାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଛୁଆର ଦିନରୁ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ପଣିକିଆ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ତ 25କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଭଲସେ ଥିବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କରୁ 25କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିଯିବି। ଛୁଆର ଦିନେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ 25କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ମନେ ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଛୁଆର ଦିନେ ବି ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନା, ମାସେ 2 ମାସ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲେ, ଖରା ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ପାଠ ଭୁଲିଗଲେ, ସରିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମନେ ରହେନି? କାରଣ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲେ। ହେ କ'ଣ ପଣିକିଆକୁ ଡେଲି ଡାକିବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବୁଝିଗଲା ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ମନେ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯଦି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନ ରହିଲା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିଯିବେ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କହିଦେଲେ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫଳାଫଳ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ପରିଣାମ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଗଣିତକୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନରେ ଭୟ ରହିଯାଏ। କ'ଣ ଭୟ ରହିଯାଏ ନା, ଗଣିତଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗଣିତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ପଣିକିଆ ଡାକିବା। ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ଡାକିବ? ମାନେ ପିଲାର ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ରହେନି, ତାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ଏ ଜିନିଷ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଥିରେ ରହେନି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଫଳରେ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ପଣିକିଆ ଡାକିଲେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର କୁହାହେଉଛି, ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେଇଟା କହିହେବ କି ଧର ପଣିକିଆ ଡାକିଦେ, ପଣିକିଆ ଡାକିଦେଲା ପରେ ତୁ ଟିଭି ଦେଖିବୁ, ପଣିକିଆ ଡାକିଦେଲା ପରେ ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ପଣିକିଆ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଦେବି। ଏବେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରିଣାମ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଏହା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 5-7ଟି ନିୟମ ବି ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନହେଲେ ତାର ନିୟମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। এই ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜେ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଜିନିଷଟିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।